আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট করব। तो चलिए शुरू करते हैं। পাহাড় আর সমুদ্র একসাথে। 46 কয়জনের যে পরিশ্রমের ফসল। বাতাসে পাহাড় লড়াতে পারে প্রথম দেখলাম। পাহাড় দুইটা অনেক বড়। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का तबाकर लाकर शेट ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।